यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मुबशरहाना रास्ती का सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। मसीह यीशु ने मुझे ये मौका अता किया कि मैं इस प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम को फैला सकूँ। पैगाम इलाही में खुदा के उस अता करदा पैगाम को जो खुदा ने मुझे रोया की सूरत में दिया है आप नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले मैं खुदावंद के खादिम सरफराज विलियम साहब की शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद पास्टर अब्बास अहमद सरदार साहब की, जिनके ताउन की वजह से आज खुदा का कलाम मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। इससे पहले कि मैं खुदा का पैगाम आप तक पहुँचाऊँ, आइए हम मिलकर दुआ करते हैं और आप मेरे साथ मुत्फिक हों। जब मुत्फिक होकर ज़मीन पर हम दुआ करते हैं तो यकीन जानिए आसमान पर खुदा हमारे लिए कर देता है। खुदा कादिर, आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक यीशु, मैं दिल की थाक गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ तेरे कदूस नाम के लिए। ए खुदा तू जो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन तो हमारे ज़हनों को, हमारे ख़्यालों को, हमारी सोचों को खुदावन तो अपनी तरफ लगाना, ताकि तेरे पैगाम को बेहतर तौर पर हम समझ सकें, जो खुदावन आसमान की बादशाही और दोज़ख के हवाला से है। ए मेरे खुदा, जितने भी नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं खुदावन, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, इनकी तवज्जो को, इनके ख्याल सोचों को ए मेरे खुदावन तू अपनी तरफ लगा। बस मैं घटूँ और तू बढ़े और मैं छुप जाऊँ और तू नज़र आए। सब कुछ मांगती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो नाज़रीन, आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो खुदा का पैगाम मुझे 2020 में रोया की सूरत में मिला। जब लॉकडाउन की सूरत में मैं रोज़ों में ठहरी हुई थी तो खुदावन ने मुझे रोया में पैगाम दिया कि मैं दोज़ख और बादशाही के हवाला में जो रोया में देखी हैं तमाम तर चीज़ें वो लोगों तक बयान कर सकूं कि मैंने रोया में क्या देखा, और जो कुछ मैंने देखा है वो दुनिया तक बयान कर सकूं, कलीसियाओं तक पहुंचा सकूं। और इस रोया को मैं चाहती हूं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप तक पढ़ के सुना दूं, ताकि आप इस पैगाम को जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूं बआसानी समझ सकें। 2020 में खुदावंद ने मुझे ये पैगाम दिया। 24 मार्च बरोज़ बुध में मैं रोज़े में ठहरी हुई थी और रात 12 बजे मैं दुआ में बैठ गई, और जब मैं दुआ कर रही थी तो मेरी रूह कांपने लगी और मेरा बदन आग से जलने लगा, और मैंने ये महसूस किया कि मैं रूह कुदस की ज़द में आ गई हूँ। और मैंने देखा कि काले स्याह बादल में से बादल आसमान से उतर रहे हैं और वो बादल में बहुत से लोगों की जानिब ऊपर उठाए जा रहे हैं। इसी तरह दूसरा मंज़र कुछ यूँ था, सफ़ेद बादल आसमान से उतरकर हज़ारों ईमानदारों पर छा रहा है। और मैंने देखा कि काले बादल में लोग ऊपर उठाए जा रहे हैं और कुछ उन सफ़ेद बादलों पर बैठकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इन दो हिस्सों को मैंने देखा कि खुदावंद यीशु के पैरोकार ईमानदार लोग बादशाही की तरफ उठाए जा रहे हैं और इब्लीस के पैरोकार अंधेरे यानी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि दोज़ख की आग कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है और लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और इसके बाद मैंने ख़ुद को एक सफ़ेद चमकते हुए पहाड़ पर पाया। मेरे इस तरफ 4 फरिश्ते खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे एक नरसिंगा फूंकने को कहा, और मैंने उनसे कहा कि मैं क्या नरसिंगा फूंकूं। उन्होंने मुझसे कहा, लोगों को ये बता कि खुदावंद बादशाह का कलाम सुनो, वो जल्द तख्त लगाने वाला है, तौबा करो, खुदावंद यीशु की तरफ रुजू लाओ, जल्द ख़ात्मा होने वाला है, बादशाह अदालत करेगा। और मैं फरिश्तों से ये पैगाम लेकर बुलंद आवाज़ से कलाम करने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर पहाड़ के नीचे हज़ारों लाखों लोग खड़े हुए ऊपर देखने लगे, और जो आपस में बातें कर रहे थे वो चौंकने लगे, ये कैसा पैगाम है। ऊपर पहाड़ की तरफ देखने लगे और फिर मैंने देखा कि फ़िज़ाओं और हवाओं ज़मीन पर मौत के साए हैं, मौत के अंधेरे हैं। इस रोया के बाद वबा यानी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और हर रोज़ अमात का सिलसिला शुरू हो गया, और यूँ ईमानदारों और कम एतकादों के ईमान और सब्र का इम्तहान शुरू हुआ। और खुदावंद ने पैगाम ये रोया जब मुझे दी तो मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं किस तरह इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकूं, चूँकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते और मैं लोगों के घरों में नहीं जा सकती। इस वबा की वजह से लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलना जुलना कम कर दिया है, एक दूसरे से मिल नहीं रहे। तो जब मैं रोज़ों में ठहरी हुई थी तो मैं काफ़ी परेशान थी इस बात को लेकर। मेरे दिल पर इस बात का बोझ था कि ये पैगाम जो मुझे मिला है ये मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो खुदावंद ने मुझसे ये कहा कि इसको बाकायदा तैयार किया जाए, और इसको एक बैनर की सूरत में तैयार किया गया। एक हिस्सा दोज़ख के हवाला से और दूसरा हिस्सा बादशाही के हवाला से।
तैयार किया गया और उन तमाम तस्वीरात को भी लगाई गई जो मैंने रोया में देखी, ताकि लोग अपने आप को जान सकें, पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी का खुद इंतखाब कर सकें कि आया वो किस हिस्सा को चुनना चाहते हैं। इस मैसेज को बाकायदा तैयार किया और 2021 में यानी इस साल मैंने बहुत सारे चर्चिज़ में और बहुत सारे ख़ानदानों में, कलीसियाओं में इस कलाम का प्रचार किया, मनादी की, और अब खुदा ने मुझे ये इजाज़त दी कि मैं चैनल के वसीला खुदा के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि बहुत सारी जानें इस पैगाम के वसीला निजात हासिल करें, बरकत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को समझ सके, जान सके कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने किस रुख अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना है, किस सिमत अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना है। और इस पैगाम को हवाला जात के ज़रिए हम पढ़ेंगे ताकि आप सुनने वाले, आप देखने वाले जो नाज़रीन हैं, आप उसको समझ सकें। तो पहला हिस्सा हमारा दोज़ख का होगा। मैं हवाला जात पढ़ देती हूँ, आप अपने पास नोट कर लीजिए और जब आपके पास टाइम हो ज़रूर इसे पढ़िएगा और तफसीलन पढ़िएगा, तो आपको इस मैसेज पढ़ने में, सुनने में रहनुमाई हासिल होगी। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 13 आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 25 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 13 आयत तक। लूका 13 बाब, उसकी 22 आयत। और फिर इसी तरह मुकाशवा 13 बाब, उसकी 11 आयत। मुकाशवा 22 बाब, उसकी 15 आयत। मुकाशवा 21 बाब, उसकी 8 आयत। और मुकाशवा 20 बाब, उसकी 10 आयत। अगरचे आपने ये हवाले लिख लिए हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। चंद हवाला जात में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं मुकाशवा, और मुकाशवा की किताब को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मुकाशवा हमें ये सिखाता है कि हमें किस सिमत जाना है, हमें क्या करना है, हमें गुनाहों से बाज रहना है, उन तमाम गुनाहों से हमें बाज रहना है जो हमें खुदावंद की बादशाह में दाखिल होने से रोकते हैं। और हम देखते हैं कि दोज़ख में कौन से लोग जाएंगे, दोज़ख के हिस्सा में, उस जहन्नुम में कौन से लोग जाएंगे। कलाम मुक़द्दस मुकाशवा में बताता है, मुकाशवा 22 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, घड़ने वाला बाहर रहेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो लोग जादूगर हैं, जो लोग खुदा के कलाम को बिगाड़े हुए हैं और अभी तक खुदावंद की बातों को सही तौर पर नहीं समझ पा रहे, वो बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि यूहन्ना आरफ को खुदावंद ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया और उस पर कहा कि लिख ले, ये बातें सच और बरहक हैं और ये पूरी होंगी, और हम इस तमाम बातों को पूरी होते हुए देख रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें ये जानना ज़रूरी है कि आया हम किस हिस्सा पर हैं। क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी है, घिनौनी बातों को जानने वाले और समझने वाले, अबलीस के कब्ज़ा में रहने वाले? चूँकि अबलीस जो है वो हमें ये सिखा रहा है और हमें ये बताता है कि हमें दोज़ख के हिस्सा की तरफ जाना है, और उसका अबलीस की आखिरत भी दोज़ख है, जहन्नुम में अबलीस की आखिरत। और वो बहुत सारे ईमानदारों को जो कम इत्काद हो चुके हैं दौरे हाजरा में, वो उस तरफ लेकर जा रहा है। दोज़ख में जाएं, हम जलें, हम सड़ें और हम वहाँ पे रोना है, किलाना है, अंधेरा है, वहाँ पे कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता। देखिए, खुदावंद ने हमें साफ बात की है कि हम बुतप्रस्त जो हैं, हम खुदावंद के कलाम को बिगाड़े हुए हैं। हमने खुदावंद की रोशनी में ये जानना और समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। और मेरे साथ आप एक और हवाला देख सकते हैं खुदावंद के कलाम में से, मुकाशवा 21 बाब की 8 आयत। मुकाशवा 21 बाब की 8 में लिखा है, मगर बुज़लों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनी और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठी बातों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। आग से जलने वाली झील में होगा। ऐसी झील, ऐसी आग जो कभी नहीं बुझेगी, ऐसी आग जो हमेशा जलती ही रहेगी और वहाँ में कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अबलीस आज इस कोशिश में है कि वहाँ हम जाएं जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, हम वहाँ जाएं जहाँ अबलीस ने जाना है। लेकिन फैसला हमारा है कि हम क्या करना चाहते हैं। और हम देखते हैं मत्ती 25 बाब में 10 कवारियों का जिक्र है, और उन 10 कवारियों में सिर्फ 5 कवारियाँ ऐसी थीं जो आसमान के बादशाह में गईं, और 5 ऐसी थीं जो दूल्हा के इस्तबाल के लिए तैयारी तो कर रही थी, लेकिन जब उंगने लगी, सोने लगी, उनके पास कलाम की बरकत खो चुकी थी, वो रोशनी नहीं रही, तो वो दुकान पे भागने चली गई। लेकिन दूल्हा आ पहुंचा, और जब दूल्हा आ पहुंचा तो दरवाज़ा बंद हो गया, और जब दरवाज़ा बंद हो चुका
तो फिर कौन उनके लिए दरवाज़ा खोल सकता था। गौर कीजिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। फिर वो दरवाज़ा खटखटाने लगी कि हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उनके लिए दरवाज़ा खोलने वाला कोई ना रहा। मसीह यीशु ने फरमाया, अब जागते रहो, क्योंकि ना तुमने उस दिन को जाना ना उस घड़ी को, जब मेरे खादिम चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि तौबा करो, मसीह की बादशाह नज़दीक आने वाली है, अपने गुनाहों से, अब बुत परस्ती से बाज आओ, अब्लीस से कब्ज़ा से बाहर निकल आओ। तो उस वक्त खुदा की बातों को नहीं समझा। कुछ वक्त के लिए खुदा के कलाम को हम सुनते हैं, हमारे अंदर जोश, बेदारी, होशियारी आती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए होती है। मसीह चाहता है कि हम हमेशा के लिए आबाद हो जाएं, हमेशा के लिए इब्लीस के चुंगल से आज़ाद हो जाएं। और यह खुदावंद का काम है और खुदावंद हमें ये सिखाना चाहता है। देखिए, जब मुकाशवा की तमाम तर बातों को आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झूठा नबी वो क्या कर रहे हैं, लोगों के ईमान को क्या करे, बिगाड़ रहे हैं। जो कुछ हमारे अंदर खुदा का बीज बोया जाता है, इब्लीस आता है और क्या करता है, उसको चुरा लिए जाता है। वो जो कुछ हम सुनते हैं वो कुछ वक्त के लिए होता है, और इब्लीस आता है कि हम दोज़ख की आग में जलें जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। मसीह यीशु ने भी ये फरमाया, जो मेरे कलाम को रद्द करेगा और सुनकर अमल नहीं करेगा, उसे वहाँ डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, वहाँ रोना खिलाना है। मत्ती 25 बाब का आप जब बागौर इसका मुताला करेंगे, मत्ती 24 बाब में भी ये जिक्र है। मत्ती 24 बाब को पढ़िएगा नाज़रीन, तो उसमें हमें देखते हैं मसीह की आमद सानी के बारे में। उसमें तमाम तरह में निशानियाँ मिलती हैं। वक्त बेदीनी के दौर में क्या क्या रूनुमा होगा, और जान लीजिए कि हमें इस कठिन दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम दोज़ख के हिस्सा से बाहर निकल कर खुदावंद की बादशाही में दाखिल हों। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि वहाँ जहाँ रोना दांतों का पीसना है, जहाँ आग और गंदुम है, जहाँ हम चिल्लाते ही रहेंगे, जहाँ हम जलते ही रहेंगे, फिर वहाँ पर क्या होगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, वहाँ कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा, कोई खादिम नहीं आएगा, और ना ही फिर खुदा हम पर रहम करेगा। क्योंकि उसने कहा कि उस वक्त को नहीं जाना जब मेरे खादिम आप लोगों के पास आए, जब मेरे मुबशर आपके पास आए, जब खुदा का कलाम मौजूद था, तो फिर खुदा के कलाम को सुनकर इस पे अमल क्यों नहीं किया। क्योंकि खुदावन ने कहा कि जब तुम मेरे कहने पे अमल नहीं करते तो फिर मुझे क्यों ए खुदावन कहते हो। हमें इस महज कलाम को सुनना नहीं बल्कि ये जानना है। दोज़ख की जब बात की जाती है तो बहुत से लोग खौफज़दा हो जाते हैं कि उस दोज़ख में, आग में हम जलेंगे। अगर सारी ज़िंदगी इंसान खुदा के कलाम को पढ़े और सुनता रहे, इबादत करता रहे, रोज़े रखता रहे, फिर भी आखिरत उसकी दोज़ख है, जहन्नुम है, वो झील है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब हमने सारी ज़िंदगी इस कलाम पर अमल ही नहीं किया, हमने इसको सुना ही नहीं। हमें ये जानना है कि दोज़ख के हिस्सा में से हम कैसे निकल सकते हैं और जहन्नुम की आग से हम कैसे निकल सकते हैं। हम इस पैगाम को समझते हुए, इस हिस्सा को समझते हुए फ़ैसला हमने करना है। सो नाज़रीन, पैगाम इलाही में अब ब्रेक का टाइम है। हम ब्रेक के बाद हम फिर से ये से बात खुदा के कलाम की शुरू करेंगे। एक बार फिर से हम आपको वेलकम बैक कहते हैं। और इस वक्त हम बयान कर रहे थे दोज़ख के हवाला से, अब हम बयान कर रहे हैं बादशाही के हवाले से। तो जब बादशाही की बात आती है तो बहुत सारे ईमानदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बादशाही में जाना हर इंसान चाहते हैं हम कि हम अपने बादशाह, अपने खुदावंद यीशु के साथ आसमान की बादशाही में जाएं। वो बादशाही जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार की है, एक ऐसी जगह है जो बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत जगह में हर इंसान जाना चाहता है। और जब बात आती है कि आप दोज़ख के हिस्सा को या बादशाही के हिस्सा को चुनना चाहेंगे, तो ये बात सामने आती है कि हम बादशाही के हिस्सा को चुनना चाहेंगे, क्योंकि कोई फ़र्द बशर ऐसा नहीं जो दोज़ख की आग में जले। हर इंसान ये चाहता है कि हम आसमान की बादशाही में जाएं, हम बादशाह यीशु के साथ जाएं, हवा में उठकर उसका इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इससे पहले ज़रूरी है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हों। हमें जानना है कि हमें खुदावंद के कलाम पे अमल करके उस तौर पर दाखिल होना है जैसे कि खुदावंद चाहता है। सो बादशाही की बात जब हम कर रहे थे, तो बादशाही में जो हवाला जात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आप अच्छे तफसीलन बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं हवाले जात आपको बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लें। मत्ती की अंजील उसका 25 बाब
اس کی پہلی آیت سے لے کر 13 آیت تک، لوکا 17 باب اس کی 20 آیت، مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک، اور مکاشفہ 22 باب سے لے کر 14 آیت تک، مکاشفہ 3 باب اس کی 12 آیت، اور اسی طرح مکاشفہ 7 باب اس کی 15 آیت، مکاشفہ 19 باب اس کی 7 آیت۔ تو چند حوالہ جات تو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی، ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ جب ایماندار آسمان پر جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے نام پر لگا دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو روحانی طور سے تیار کیا ہے اور خداوند کو پہن لیا ہے۔ ہم کلام مقدس میں ایک ایسے شخص کا ذکر سنتے ہیں جس کا نام نیکودیمس ہے۔ نیکودیمس نے جب مسیح کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں، تو خداوند کا نئے سرے سے پیدا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں واپس ماں کے پیٹ میں جاؤں گا؟ تو خداوند نے روحانی طور سے بات کی، روحانی پہلو میں بات کی، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، داخل تو دور کی بات ہے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے، جہاں خوبصورت پودے ہیں، جہاں خوبصورت جگہیں ہیں، وہ سونے کی سڑکیں ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں بھی سکتے جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی انسانیت کو تبدیل کر دینا، اپنے آپ کو چینج کر دینا اور مسیح کو پہن لینا۔ اور جب ہم مسیح کو پہن لیں گے تو پھر ہم کہاں داخل ہوں گے؟ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس یعنی نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتا دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ جس نے اپنے شوہر کے لیے کیا کیا ہے؟ سنگار کیا ہے۔ اور ہم یسوع مسیح کو اپنا دلہا مانتے ہیں کہ دلہا آئے گا اور اپنی دلہن کو لے کر جائے گا۔ اب دلہن کلیسیا ہے، دلہن آپ ہیں، دلہن میں ہو سکتی ہوں، ایماندار ہیں، مقدسین ہیں، اور وہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے اور نئے شہر میں داخل ہوں گے، نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ وہاں نہ رونا ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، وہاں خوشی ہی خوشی ہے، شادمانی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی بادشاہی کیسے نزدیک آ رہی ہے جب ہم حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ بادشاہ یسوع مسیح کی بادشاہی کب آئے گی؟ تیری بادشاہی آنا کب ہوگا؟ اس نے کہا کہ جب آپ ارد گرد ماحول کو دیکھو، باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو، بے دینی کے دور سے بڑھ جانے سے بہت سو کی محبت کیا ہو گئی ہے؟ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جان جائیں کہ مسیح کی آمد ثانی نزدیک آ پہنچی ہے، بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے، بادشاہ نزدیک آ پہنچا ہے، ہمارا دلہن نزدیک آ پہنچا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم سست کواری ان عورتوں کی مانند بن جائیں جو دروازہ کھٹکھٹاتی رہ گئی اور ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا، بلکہ ہم نے عقل مند کواریوں کی مانند بننا ہے جو نئے یروشلم میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے ایک شاندار جشن میں شریک ہوئیں۔ اور جب ہم مکاشفہ 19 باب میں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک ضیافت نظر آتی ہے، کیا نظر آتی ہے جی؟ ایک ضیافت ہے۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 7 آیت میں مرقوم ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور سفید مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا۔ سفید کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا۔ دلہن نے اپنی دلہن کو اختیار دیا کہ وہ سفید کتانی کپڑے پہنے اور آسمان کی بادشاہی کی طرف جائیں، اور ایماندار ایسے ہی اڑائے جائیں گے، ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور یہ ہماری بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے، خداوند کے ساتھ سکونت کریں گے۔ اور ایماندار جب اس بات کو سوچتے ہیں تو بڑی خوشی شادمانی حاصل ہوتی ہے کہ ہم ایک دن خداوند کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے اور ہمیں اس وقت کا بے تابی سے انتظار ہے کہ میرا بادشاہ، آپ کا بادشاہ یسوع مسیح جلد آئے گا اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور لکھا ہے ان کو اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کا راستہ بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک وہ ہے جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ یوحنا عارف کو خداوند رویا میں یہ کہتا ہے کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ ہیں، برحق ہیں اور یہ پوری ہونے والی ہیں۔ اور یوحنا عارف لکھتا ہے
اور جب اس کو بیان کرتا ہے، لکھ رہا ہے، تو پھر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دولہا آنے والا ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو بلائے گئے ہیں، مبارک وہ لوگ ہیں جن کو خداوند کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، میرے دائنی طرف بیٹھو۔ آسمان کی بادشاہی بہت خوبصورت ہے، اور ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سکونت کریں گے۔ نہ رونا ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، اور پھر کیا ہے وہاں پر سکونت ہی سکونت ہے۔ اور میرے ساتھ آپ ایک اور حوالہ دیکھ سکتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے، مکاشفہ پہلا باب۔ آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھا کریں، روزانہ اس کی اسٹڈی کریں، تاکہ آپ خداوند کی بات کو جان سکیں کہ خداوند نے اس کلام کو پڑھنے اور سنیں اور اس عمل کرنے والوں کو مبارک کہا ہے کہ اس کلام کے پڑھنے والے اور سننے والے کیا ہیں جی؟ مبارک ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وقت کیا ہے جی؟ نزدیک آ پہنچا ہے، اور برا کی شادی بھی کیا ہو گئی ہے؟ نزدیک آ پہنچی ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو خداوند اس پیمانے تک لے کر جانا ہے، اس معیار تک لے کر جانا ہے جو خداوند ہم سے چاہتا ہے، ایمانداروں سے چاہتا ہے، خادموں سے چاہتا ہے، مجھ سے چاہتا ہے، آپ سے چاہتا ہے۔ معزز ناظرین، خداوند کے اس کلام کو ہم نے محض سننا نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ پیغام یوں ہی نہیں ملا، یہ رویا کی صورت میں مجھ تک پہنچا، اور جس طرح دیگر خادموں کے ذریعے پہنچتا رہا اور ہم سنتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب میں نے اپنی رویا بیان کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ محض ایک رویا نہیں، اس کے ساتھ بہت سی رویا ہیں، لیکن پروگرام کے حوالے سے اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں یہی رویا اب تک آپ سے بیان کر سکی کہ ہم نے یہ جاننا ہے۔ خداوند نے مجھ سے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ نے اپنی زندگی کا حاصل خود حاصل کرنا ہے، آپ کی آخرت خود سے ہے، کہ آیا آپ کا حصہ آسمان کی بادشاہی ہے؟ اگر آسمان کی بادشاہی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں روزے رکھنے ہوں گے، اپنے ایمان کو کیا کرنا ہوگا؟ پختہ کرنا ہوگا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، بیماریاں ہوں، تنگی ہو، دردستی ہو، لیکن ہمیں خداوند کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لپٹے رہنا ہے، خدا کے پیغام کو سننا ہے اور اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہ پوری بائبل پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ! خدا کے کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو مکاشفہ کی کتاب بھی ایسی ہے جس میں خداوند نے اپنے بندہ یوحنا عرب پر اپنا مکاشفہ، اپنا بھید، اپنی گہری گہری باتیں ظاہر کی، اور وہی گہری باتیں اس نے لوگوں تک پہنچائیں، کلیسیاں تک پہنچائیں۔ اور روح کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے، کہ آیا ہم اس دور حاضرہ میں اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دوزخ کی آگ ہے یا پھر آسمان کی بادشاہی ہے۔ اور اگر میرے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھ لیجئے اور خدا کے کلام میں سے، کہ خداوند کا کلام معتبر ہے اور ہر دور میں عزت اور احترام کے لائق ہے۔ متی کی انجیل ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام میں سے کیا فرماتا ہے۔ متی 25 باب کا میں نے آپ کو حوالہ بتایا۔ اس طرح میں چاہوں گی کہ آپ 17 باب کی 20 آیت دیکھیے۔ لوکا میں سے ہم دیکھیں گے 17 باب اور اس کی 20 آیت میں خداوند نے اپنے شاگردوں کو، مجھے اور آپ کو کیا بتایا ہے کہ مسیح کی آمد ثانی، اس کی بادشاہی کس قدر نزدیک آ پہنچی ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں سے کہا، وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے، اور لوگ تم سے کہیں گے دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، نہ اس کے پیچھے ہو لینا، کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی طرف سے گوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ ویسے ہی کیا ہوگا؟ ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ خداوند کیا کرے گا؟ ہم پر اپنی بادشاہی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے آسمان کی بادشاہی کے حصہ کی طرف جانا ہے یا ہم نے دوزخ کی حصہ کی طرف جانا ہے۔ لوگ ہم سے کہیں گے کہ آپ اس طرف بھاگ جاؤ، آپ اس طرف چلے جاؤ، لیکن ہم نے اپنے ایمان پر بندے رہنا ہے، کیونکہ خداوند کی آمد ثانی نزدیک آ پہنچی ہے، اس کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ اور پھر لکھا ہے، دیکھو وہ باتوں کے ساتھ جلد آنے والا ہے، ہر آنکھ اسے دیکھے گی، ہر آنکھ اسے دیکھے گی، چاہے اسے چھیدنے والے، اسے ستانے والے، سب اسے دیکھیں گے۔ جب بادشاہ آئے گا تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس پیغام کو آپ سمجھیے گا، اور اس پہ جتنے حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس پہ
ان کو پڑھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں سنجیدگی سے فیصلہ کریں کہ آیا آپ کی زندگی کا حصہ کس طرف ہے. آسمان کی بادشاہی کی طرف ہے تو پھر اس حصہ کو چن لیں، اور اگرچہ دوزخ کی طرف ہے تو یہ ابلیس کا منصوبہ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جلیں، کیونکہ ابلیس کی آخرت بھی یہی ہے. دور حاضرہ میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے لیے فکر، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ایمانداروں کو اپنی بادشاہی میں لے کر جائے گا، کیونکہ خداوند ایسا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں، آسمان کی بادشاہیوں میں ہم داخل ہوں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے خوبصورت کلام کے لیے، اس کی خوبصورت آواز کے لیے جو آپ ناظرین تک میں نے آج پہنچا دیا. میرا ایمان ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ کو بہت ساری برکتیں عنایت فرمائیے. آئیے میرے ساتھ مل کر چھوٹی سی دعا کرتے ہیں تاکہ یہ کلام میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو. تو خداوند میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں تیرے قدوس نام کے لیے، تیرے اس خوبصورت پیغام کے لیے. اے میرے خداوند جو رویا کی صورت میں تو نے مجھے عطا کیا ہے، اے خداوند تیرے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، اور میں ایمان رکھتی ہوں یہ بہت ساری زندگیوں کے لیے اے خدا باعث برکت ہو، اور ضرور ہے کہ ان کے لیے فیصلے کا باعث ہو. بہت ساری جانیں توبہ کریں اور تیری طرف رجوع لائیں، اور خداوند تیرا کلام بہت ساری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. سب کچھ مانگتی ہوں تیرے زندہ جلالی اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین.